आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। तमे दुई जन किए सत कथा कह, कारण संसार रे केवल दुई जन एमिति वीर अछंती जे कि मोर बाहु काटी पारिबे। एमिति को वीर से माने? श्री राम आउ लक्ष्मण। तमे राक्षस ही राम लक्ष्मण को केमती जान? मु वास्तव रे राक्षस नुहे, से ऋषि तुलसीलंक अभिशाप रे मु राक्षस हो जाइछि। आउ से ही कहिथिले जे जेतेबेले श्रीराम निज भाई सांगरे निज भार्या को खोजिबा पई एठिकी आसीबे, से ही तोर विशाल बाहु काटी निज हाथ रे तोर ए शरीर को अग्नि रे भस्म करदेबे। ताहले तू जाई शाप मुक्त हो जीवो। जदि तुमे से राम ताहले मते सत कथा कह, मते तम पत्नी विषय रे गोटे महत्वपूर्ण सूचना दबार अछि। राम मु निजे भाई मो पत्नी को संपर्क रे महत्वपूर्ण सूचनाटा कौन? मत तो खाली एतिक जना अच्छे जे रावण नामक राक्षस मो पत्नी सीता को अपहरण कर ले जाइछि, किंतु से कोठी रहुछि, से केते प्रभावशाली एक कथा मु जानिनी। जेबे तमे जानी था तेबे ता संपर्क रे मते अधिक अधिक तथ्य दियो। एबे कहि पारिबिनी, मोर ए राक्षस शरीर शापग्रस्त अटे।
ऋषिଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତମେ ମୋତେ କାଠରେ ଶୁଆଇ ମୋର ଏ ଶରୀରକୁ ଦାହ କରିବ, ତେବେ ତେବେ କେବଳ ମୁଁ ମୋର ବାସ୍ତବ ଗନ୍ଧର୍ବ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ହେ ରାଘବ, ଏଥିରେ ତମର କିଛି ଦୋଷ ଲାଗିବନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ। ଋଷି ସ୍ଥୂଳଶୀଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହି କାଳ ଶରୀରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ମୋର ଅସଲ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଏବେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଦିନୁ ନାମକ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଟେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମହାବଳୀ ଆଉ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି କି ଇନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ମୋ ଶରୀର ମନୋହର ଆଉ ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କୌତୁକରେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲି। ଦିନେ ସ୍ଥୂଳଶୀଳ ନାମକ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ତାଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ନ ଜାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲି। ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହାତରେ ଜଳ ନେଇ ଆଉ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଯେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ହିଁ ସର୍ବଦା ତୋର ଅସଲ ରୂପ ହେଇ ରହିଯାଉ, ଆଉ ତୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହେଇଯା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ନେଲି ଆଉ ବିନୀତ ହେଲି। ମୋତେ ସାପମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ମୋ ଅଭିଶାପ କେବେ ବିଫଳ ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଏଠିକି ଆସିବେ ଆଉ ସେ ତୋର ବିଶାଳ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ କାଟି ଦେଇ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ତୋର ଦାହ ସଂସ୍କାର କାମ କରିବେ, ତେବେ ତୁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ। ଥରେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ମୋତେ ବଦ୍ଧ କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ପ୍ରହାରରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ମୋ କବନ୍ଧ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ସେବେଠୁ ମୋ ଶରୀର କେବଳ କବନ୍ଧ ମାତ୍ର ହେଇ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାତରେ ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ହେ ରାମ, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। ମୋତେ ଏ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋତେ କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇ ମୋର ଦାହ ସଂସାର କରିଦିଅ ହେ ରାମ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଯିଏ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭଲ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ ଗାତ ଖୋଳି ଚିତ୍ତାଗ୍ନିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯଥାଜ୍ଞା ଭାଇ।
ହେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ମହାନ। ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଗ ଭଳି ମୋର ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ତାହା ଶୁଣଉଛି। ରାବଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଗନ୍ଧର୍ବ କୁବେରଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ପୁଲସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଉ ଋଷି ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ହେଇଛି। ସେ ଦାନବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦେବତାଙ୍କ ରାଜା ଅଟେ। ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇଛି। ଯେଉଁଠିକି ସେ ଯାଇଛି ସେ ଯାଏ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ସେୟା କହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପରମବୀର ବାନରଙ୍କ ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ହେବ। ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିବେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଏବେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ଶେଷରେ ରାବଣ ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ରାସ୍ତା? ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ନଦୀ ଆଉ ପର୍ବତ ପାର ହେଇ ଅମ୍ବା ସରୋବର ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରୋବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠି ମହାମୁନି ମାତଙ୍ଗଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ତାଙ୍କର ତପୋବଳ ପ୍ରଭାବରେ ସେହି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ହିଂସା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଶିଷ୍ୟା ମହାତପସ୍ୱିନୀ ଶବରୀ ଏବେ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମନେକରି ନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାବଳୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ କହିଦେବେ। ହେ ରାମ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏବେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ।
हे राम, मो राम, मो राम, ना ना महात्मा, दया करी ए फूल को मारंतुनी, याको मु राम को पाई बिछेइची। अरे पागली, तू सबुदिन एई पथरे एमिति फूल बिछौଛୁ जेमिति श्रीराम आज आउ एबे आसी जिवे। एमिति करी करी तू केते वर्ष बितेलुनी, तो राम कोन आसिले? एबे जाए तो आसी नांती, किंतु आसी जिबे, अवश्य आसी जिबे। मो गुरु मतंग मुनि वचन मिथ्या है पारिबनी। सेइथिपाई मु प्रतिदिन प्रतिक्षण तांकर स्वागत पाई प्रस्तुत रहिछि। अचानक जदि से आसी जिबे ताहेले से कौन कहिबे ए सबरी को स्वागत करिबा भी आसेनी। तेणु आपण दया करी मोर एई फूलठू टिके दूरे की जांतु। एथिरे आपणकर मो उपरे बड़ दया हबो। अरे ताको हैरान करनी, चलो आमे अन्य रास्ता रे चली जिबा। आस राम, मते केबे केबे एमिति लागुछि जेमिति सबरी पागली हे जाइछि। हेई पारे, किंतु एक कथा भूली जाओनी, भक्ति आउ पागलामी भितरे बेसी किछि पार्थक्य न थाए। सांसारिक दृष्टि देखिले भक्त तो पागलंक परि मने ही थाए। सबरी महा तपस्विनी, आउ से सिद्धि प्राप्त भी हेछि, किंतु तार ई सिद्धि पाई ता भितरे लेस मात्र अहंकार नाही। एहा ही सच्चा भक्तर लक्षण। आज्ञा गुरुदेव। राम, मो राम, मो राम, मो राम, रुहंतु, पुणी आसीगले फूल माड़िबाकू। के आपण? आमे माता सबरी पाखक जावाक चाहूँ। आपण दया करी तांको पाखरे पहुंचाई देबे। माता सबरी पाखकू? किंतु आपण किए? मो राम, आ ये मो सान भाई लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण, आपण आसीगले प्रभु, आपण आसीगले सबरीर कुटीर को। मु हतभागिनी चिन्हि पारिलिनी प्रभु, मते क्षमा करि दियंतु, क्षमा करि दियंतु प्रभु, क्षमा करि दियंतु मते, क्षमा करि दियंतु प्रभु, मते क्षमा करि दियंतु। मु हतभागिनी प्रभु, चिन्हि पारिलिनी तुमको, मते दया कर, दया कर मते प्रभु, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर मते। आसंतु मो प्रभु, आसंतु, आसंतु प्रभु, आसंतु, 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 आसंतु प्रभु, आसंतु, आसंतु प्रभु, आसंतु, 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 आसंतु प्रभु, आसंतु, आसंतु प्रभु, आसंतु। आपणक चरण स्पर्श पाई मो कुटीर धन्य हो गला प्रभु। बसंतु, बसंतु प्रभु, बसंतु, मो प्रभु बसंतु, 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 बसंतु प्रभु,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁ। ନା ନା ମାତା, ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମର ସ୍ନେହ ଭରା ଅଶ୍ରୁରେ ତ ମୁଁ କେବେଠୁ ପବିତ୍ର ହେଇସାରିଲିଣି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, ହଉ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଣୁଛି। ମୁଁ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆସୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବଣକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ଆଣିଛି ପ୍ରଭୁ। ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ମିଠା କୋଳି, ସତ କହୁଛି। ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ମିଠା କୋଳି। ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖା। वाह, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ नंदन गोलक बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस पुणी अति मन भावना। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस पुणी अति मन भावना। पुनः पुनः शुणिले भी मन बुझे नाही, हृदयर तृष्णा केबे हेले न मराई। ରାମ, ମୋ ରାମ, ମୋ ରାମ, ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିଗଲେ ଫୁଲ ମାଡ଼ିବାକୁ। ଆପଣ କିଏ? ଆମେ ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୟାକରି ତାଙ୍କ କୁଟୀର ପାଖରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ପାଖକୁ? କିନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣ? ମୁଁ ରାମ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ।
ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆପଣ ଆସିଗଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆସିଗଲେ ଶବରୀର କୁଟୀରକୁ। ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ, 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 ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ମୋ କୁଟୀର ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ବସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ହେଇ ବସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ନା ନା ମାତା, ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମ ସ୍ନେହ ଭରା ଅଶ୍ରୁରେ ତ ମୁଁ କେବେଠୁ ପବିତ୍ର ହେଇସାରିଲିଣି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, ମୁଁ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଫଳ ଆଣୁଛି, ଆଣୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଣୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବଣକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ଆଣିଛି ପ୍ରଭୁ। ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଖି ଚାଖି ରଖିଛି, ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ମିଠା କୋଳି, ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ମିଠା। ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମିଠା ନା? ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଲାଗିଲେ ଯେମିତି ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ନିଜ ହାତରେ ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏମିତି ମିଠା ଫଳ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବି ମିଳୁନଥିବ। ଏସବୁ ପରମ ଗୁରୁ ମହାମୁନି ମାତଙ୍ଗଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ତପବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ମାତଙ୍ଗ ବନରେ ଫୁଲ କେବେ ବି ମଉଳନ୍ତିନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଜା ରହିଥାଏ। ଏହି ଆଶ୍ରମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ହିଂସା ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରମଗୁରୁ ଯୋଉଠି ବସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଡ଼ର ସିଂହ ଆଉ ଆଶ୍ରମର ଗାଈ ଛେଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବେଦୀ ଉପରେ ବସିକି ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆଜି ଯାଏ ଗୋଟିଏ ତେଜ, ଗୋଟିଏ ଆଲୋକର କିରଣ ଝଲକୁଛି।
केते पवित्र हेथिबो से स्थान आउ केते भाग्यशाली भी तमे सेई परम गुरुंक सेवा करिबार सौभाग्य पाइछ तमे। सेई सेवार पुण्य फलरू मु आपणको दर्शन कली। हे राम, साक्षात भगवानकर दर्शन करी मोर केते जन्मर पुण्य फलवती हेगला। जेतेबेले तमर चित्रकूट पहुँचीबार शब्द मिलिला सेही दिन गुरुदेव आश्रमर मुनि मानकु नै दिव्य विमान रे बसी निज धाम को चली गले। मोठी भक्ति भावर प्राधान्यता देखिकी से विशेष प्रकार कारणरू मते एई कुड़िया रे रहिबाकू आदेश देई कहिले दिने श्रीराम लक्ष्मणक सांगरे आश्रम को आसी तोर अतिथि हेबे। तांको दर्शन मात्रे ही तू तो भक्तिर चरम फल प्राप्त हबु। एहा परे तू आम पाखको चली आसीबु। तांको हम आसीबा कथा जणा थिला? हाँ प्रभु, से कहिथिले जे श्रीराम निज भार्या को खोजिबाकू एठिके आसीबे। तू तांकू महाबली सुग्रीवंक पाखको जिबार रास्ता देखेई कहिबु जे सुग्रीव सांगरे मित्रता स्थापन करी रावण को निश्चित पराजित करिवे। आउ सीतांक सहित आनंद मनरे अयोध्या जिबे। ए भाग्य निर्धारित प्रभु। आपण को से गंधर्व जहा कहिछि मु ताको समर्थन करूछि। तमे मते समाचार देई जेमिति मते तम परम गुरुंक आशीर्वाद रे धन्य कर दैछ। एबे मते दया करी कह जे मु महाबली सुग्रीव को केमिति पाइबी? आपण अज्ञान को परि पचारुचंदी प्रभु। तेबे मु कहूछि एठू आगकू गले तमे जाई अंबा सरोवर पाखरे पहुँचीब। तार दक्षिण दिग आड़कू ऋषिमुख आ मद्याद्री नामक दुईटी पर्वत शिखर देखाजिब। सुग्रीव निज चारि मंत्री सहित सेठी रुहंती। तांका मध्यरे हनुमान नामक जने चिर परिचित भक्त तमर अछि प्रभु। सुग्रीव सहित देखाला परे आपणक द्वारा सुग्रीवर गोटे अभीष्ट कार्य पूरण हब प्रभु। तमरे आश्वासना को मु मो ऊपर आशीर्वाद बोली मानुछि मा। आउ एबे जदि मो ऊपर दया करी तमर परम पूजनीय गुरु जो जगह तपस्या करुथिले सेई पवित्र जगह को देखै दियंते तेबे मो जीवन धन्य हो जाता। निश्चिंत तमे से जगह देखिब प्रभु। मो गुरुंक पीठ देखिबा योग्य। आस से स्थान देखिबा योग्य। आस आस प्रभु, आस आस प्रभु, आस। देख लक्ष्मण, जेतेबेले जने मानव स्वार्थर सीमा को डेई परमार्थ भूमि रे तपस्या करि थाए ता शक्ति भी केते तेजियान हो जाए। ए ऋषि ए हिंसार बन राज्य रे जो अहिंसा और धर्मर ज्योति जलई थिले तार आलोक एते वर्ष पर भी क्षीण हेनी। महामुनि आपण जोउठी भी थांतु आमको आशीर्वाद करंतु जे आमे कर्तव्य और परमार्थर पथरे दृढ़ विश्वासर सहित आगे जीवु। माँ एमिति लागुची जेमिति तमे तम गुरुंक सहित हमर साक्षात दर्शन करदेल। तमर धन्यवाद मु शब्द करि परिबिनी। एबे मते जीवाक अनुमति दियो। प्रथमे तो अनुमति तमको मते दबाकू हब राघवेंद्र। आउ ता पूर्वरु मते भक्ति आउ ता विषय ज्ञान दियंतु। माते मु तो केवल एतिकी जानिछि जे भगवान को निकटरे जाति अजाति ज्ञान धर्म कुल गुण बा चातुरीर कौन से मूल्य न थाए। से तो केवल भक्तिर संपर्क को ही मान्यता दी थांती। आउ तमे तो
परम सिद्धा आ भक्तिर पराकाष्ठे मु तुमको कौन ज्ञान देवी माँ? ना प्रभु, मो गुरुजींकर एई आदेश थिला जे मु तमर श्रीचरण सेवारे भक्ति आउ तमर मुखार बिंदुरु भक्तिर ज्ञान लभिबी। हे राम, मु नीच कूଳରେ जन्मित, मते शरीर त्याग करिवार आज्ञा दबा पूर्वरु मते भक्तिर ज्ञान दियंतु प्रभु। माता, मो गुरुजन मानकटु जो नवदा भक्तिर महिमा शुणिछि ताकु सहृदय बयान करुछि, आउ तमे भी ताकु सहृदय ग्रहण कर। सबरी भक्ति रे राम पुलकित होई भक्तिर महिमा ताकु कुहंती बुझाई। प्रथम भक्ति आउ संतकर सेवा, द्वितीय प्रभुंकर महिमा शुणिबा। गुरु ठारे भक्ति गुरुपाद सेवा, तृतीय भक्ति एहा मने रख सदा। चतुर्थ भक्ति प्रभुंकर गुणगान, कपटी को एहा करई सजन। विश्वास रे मंत्र प्रभुंकर जपुथिब, पंचम रे वेद शास्त्र नीति शुणुथिब। षष्ठ ज्ञानी जने बांटुथिब प्रीति, श्रद्धा प्रेम रखिथिब संत जन प्रीति। सप्तमे जीवने हेब नाही भयातुर, विपदे संपदे केबे न हुओ कातर। अष्टमे मन को सदा रखिब संतोष, सावधान देख नाही केबे परदोष। नवमे चलनार पासे जानाई, भरोसा रख निश्चय निस्तारी बेसाई। भक्तिर महिमा सबरी को प्रभु कही, रघुपति आशीष देले जे ढाली। हे दीन दयालु, तमे दया करी ए सेविका उपरे जहा कृपा करिछ ताकु सर्वदा बजाय रखिथिब। एमिति दया करिब जे मो चित्त केबे तम श्री चरणरु विमुख न हब। आउ एबे मते मो गुरुदेवंक पाखकु जिबाकु अनुमति दियतु प्रभु। गुरुदेवंक पाखकु जिबाकु अनुमति दियतु प्रभु। माता, तमर पथ भक्तिर ज्योतिर आलोकित हो। ए अध्याय रामायणर अरण्यकांड समाप्त हैला। ए कांड बहुत छोट किंतु आध्यात्मिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण अटे। एथिरे से जुगर सर्वश्रेष्ठ ऋषि मानक सहित श्रीरामंक भेट होइथिला। प्रकृत रे तांकर शिक्षा बाल्यकाल रे महाऋषि वशिष्ठ आरंभ करथिले। एई कांड महर्षि अगस्त्यंक द्वारा संपूर्ण होइथिला। अरण्य कांड रे आहुरी भी केते परम सिद्ध परमात्मा माने तांको गुड़ उपदेश देइथिले। से ज्ञान रत्न को साउंटी साउंटी महर्षि अगस्त्यंक निकटवर्ती हुअंती। रामायण रे महर्षि अगस्त्य अंतिम ऋषि थिले जहा सहित तांकर साक्षात हुए। या परे तांकर केवल भक्त मानक सहित देखा हुए। हनुमान विभीषण सबरी आदि एई कांडरे तांकर शिक्षा तांको ज्ञानर विकास भी हुए। तांकर अस्त्र विद्यारे जहा त्रुटि बा असंपूर्णता जहा ऋषि विश्वामित्र देई पारि नथिले सीए भी एई कांडरे अगस्त्य ऋषिंक द्वारा समाप्त होउची। आउ एई कांडरे अकस्मात कहानी टिके नाटकीय बाटरे जाउची। आउ जीवन रे सहसा ही सीता हरण परी घटना घटी जाउची।
ଯାହା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଶାନ୍ତ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ଯେମିତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ସବୁଆଡ଼ୁ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି କାଣ୍ଡରେ ମିତ୍ରତାର ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଜଟାୟୁ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଯିଏକି ମଣିଷ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦିଏ। ଏହି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆତ୍ମାର ଅଭିନ୍ନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଋଷି ଆଉ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାର ସ୍ଥାନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଆ ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନେ ନିଜ ତପସ୍ୟାରୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ କାଣ୍ଡ ପରମ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଆଉ ଭକ୍ତି ରସରେ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ସବରୀ କଥା ବି ଏ କାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରାମାୟଣ ପରି ମହାନ ଗାଥା ଲୋକ ଗାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସବରୀ ପରି ନିଚ ଜାତିର ନାରୀ ଦୁଆରକୁ ଭଗବାନ ରାମ ଯାଇ ତାର ଅଇଁଠା କୋଳି ଖାଇ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପରମ କୃତାର୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ସେ ଦେଶରେ ଆଜି ବି ଜାତି ଅଜାତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷର କେହି କଥା କହେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି। ଯିଏ ରାମାୟଣକୁ ମାନେ ସିଏ କେବେ ଏମିତି କହିପାରିବନି, କେବେ ଏମିତି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ୟାକୁ ମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ